hasena dudia ay fedishin telena kokia Toy kadeshin hemetana gunda ane haga kita ayoda Karea gordidi kayaga yo ayoda Awane agna gonyaga yo ayoda Ditidi kayidi yuyaga yo ayoda La hay quatoni di dendaga ba ayoda Ega Jesus aba ayo Ega Jesus aba ayo Ega Jesus aba ayo Ay go ato honi doba ayo Da gona da hafido ba ayo Da dare malali aba ayo Ega Jesus aba ayo Ega Jesus aba ayo Ega Jesus aba ayo Ega Jesus aba ayo Ora watana udanda yega Mahage nu soto sai Dendi commenti di yeges abeti ay bayashi wolkayage Banana keti da dagona gyoga ati yegis Tuma dere asai kumido demba no tidi besis Yagosi Tama bonko ada la jotiaga Yagosi Hata dani koshimiaga Yagosi Kumiti gogia wolkai dioga Yagosi Otana go bahadi gaide naga Dona edishin hasena dudia ay fedishin telena kokia Toy kadeshin hemetana gunda ane haga kita ayoda Karea gordidi kayaga yo ayoda Awane agna gonyaga yo ayoda Ditidi kayidi yuyaga yo ayoda La hay quatoni di dendaga ba ayoda Ega Jesus aba ayo Ega Jesus aba ayo Ega Jesus aba ayo Ay go ato honi doba ayo Da gona da hafido ba ayo Daldere malali aba ayo Ega Jesus aba ayo Ega Jesus aba ayo Ega Jesus aba ayo Ega Jesus aba ayo Yesusa gyoga Ekadi agadi loitada esga Digga haga tawadioga Charko yemeta idendio de chow gyoga Yesusa gyode talahianati kokorioga Yagosi Waridi mogin dendidaga Yagosi Nagya zabaina hadagantaga Yagosi Ay kwa wolka hiyo ikenaga Yagosi Watido shucha gondor saga Yagosi Yagosi Kokia Toy kadeshin hemetana gunda ane haga kita ayoda Karea gordidi kayaga yo ayoda Awane agna gonyaga yo ayoda Ditidi kayidi yuyaga yo ayoda La hay quatoni di dendaga ba ayoda Ega Jesus aba ayo Ega Jesus aba ayo Ega Jesus aba ayo Ay go ato honi doba ayo Da gona da hafido ba ayo Da dare malali aba ayo Ega Jesus aba ayo Ega Jesus aba ayo Ega Jesus aba ayo Ega Jesus aba ayo Rada watana udanda yega Kumahage nu soto
dembano tiribesis Yagosi Tamabon kwada hana jotiaga Yagosi Hata dani koshimiaga Yagosi Kumidirgo gya walkaidioga Yagosi Otanago bahadi gaide naga Gayo ayoda da hay kwato ni denda gaba ayoda ayoda ኢየሱስ አባ አዮዳ ኢየሱስ አባ ወላይታ ማለት የወንጌላውያን የፓስተሮች የሃያላን የምሁራን በዓለም አቀፍ ደረጃ የተጽዕኖ ፈጣሪዎች መፍለቂያ ናትና ዛሬ በወላይታ ሶዶ ከተማ በዚህ ሁኔታ የእግዚአብሔርን ወንጌል ለማወጅ እድል ለሰጠን ጌታ እንደገና ክብር ስጡት። በዚህ አይነት አስገራሚ በሆነ ፍቅር ዌልካም ለማለት ወደ አደባባይ ወጣችሁ ያሳያችሁት ፍቅር እጅግ በጣም የሚደነቅ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ይህንን ፕሮግራም ስናውጅ በአንድ ዓላማ ነው። ለወላይታ ሶዶ ብቻ ሳይሆን ለመላው ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ታላቅ ነገር እንዲያደርግ ለመጸለይ፣ ለታሰሩት መፈታት እንዲሆን፣ የወንጌል ኃይል በምድሪቱ ላይ እንዲገለጥ የእግዚአብሔርን ክብር ለማየት ነው ያዘጋጀነው። ከታህሳስ 3 ጀምሮ እስከ 5 ድረስ በወላይታ ሶዶ ሁለገብ ስቴዲየም የእግዚአብሔር ክብር በኃይል ይገለጣል። አዲስ ነገር እናያለን። እንወዳችኋለን። ጌታ ይባርካችሁ። ወላይዲሽን ሐሰና ዱዲያ አይዲሽን ተለና ቆቂያ ቶይ ካደሽን ህበተና ጉንዳ አኔ ሃጋ ኪታ አዮ ካሪያ ጎርዲዲ ካያ ጋዮ አዮ አዋኔ አግና ጎኛ ጋዮ አዮ ዲዲ ካይዲ ዩያ ጋዮ አዮ ዳ ሃይ ቋቶን ዲ ደንዳ ጋባ አዮ Ega Jesus aba ayo Ega Jesus aba ayo Ega Jesus aba ayo Ayo ato honi doba ayo Dagona da hafi doba ayo Nadare malahali aba ayo Ega Jesus aba ayo Ega Jesus aba ayo Ega Jesus aba ayo Ega Jesus aba ayo Abeti ay bayashi walkayage Baraket la dagona gyoga anti edis Tumadere asai kumido dembano tiribesis Yagosi tamabon kwada hana jotiaga Yagosi hata dani koshimiaga Yagosi kumidirgo gya walkaidioga Yagosi Otanago bahadi gaide naga Donaidishin hasena dudia aidishin telena kokia Toy kadeshin hebetana bunda ane haga kita ayo Karia gordidi kaya gayo ayo Awane agna gonya gayo ayo Didi kaidi yuya gayo ayo Da hai